حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول، حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول، حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول، حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول۔ بے بندگی عروج کیا، بندہ کر دیا، بے بندگی عروج کیا، بندہ کر دیا، تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا، اتنی بڑی حضور کی بندہ نواز دیا، مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پھر ذات نے بنا دی میری زندگی بنانا، میں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، بری کر دیا، بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، 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 کرم کے اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، مل گئی راحت عظمت رفعت، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ آقا نے آ کے خواب میں جلوہ دکھا دیا، آقا نے آ کے خواب میں جلوہ دکھا دیا، میں سو رہا تھا میرا مقدر جگا دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی ادا، دوستوں اور
کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. ان کے کرم سے بڑھ گیا دامان آرزو، اتنا ملا کہ اب کوئی حاجت نہیں رہی. جو کرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ایسے جشن کرم کی ہے سرکار نے، ایسے جشن کرم کی ہے سرکار نے. دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. میں تو نادان تھا نادست میں کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا نادست میں کیا کیا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے رجپال نے رسوا نہ کیا. کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے. جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے. صدقے جاؤں عظیم رجپال کے، صدقے جاؤں عظیم رجپال کے. ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. I would like to call Falak ma'am on stage. جزاک اللہ. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا. Would like to call Miss Saida Falak to please come on stage and award the students with medals. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا بہت کرم کی بات ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لبوں پر امتی امتی جاری تھا. تو جب آپ پردہ فرمائے جب بھی آپ کے لبوں پر امتی امتی جاری تھا. جب آپ فرش پر تھے تب بھی آپ امتی امتی کہہ رہے تھے. ہر بار امت کو دعا میں یاد رکھتے تھے. تو جب آپ عرش پر معراج میں تشریف لے گئے وہاں پر بھی حضور نے امتی امتی جاری رکھا. عرش سے لے کر فرش تک امتی کو یاد رکھا. یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جس امتی میں پیدا ہونے کو انبیاء علیہ السلام دعا کرتے ہیں اس امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمائے. یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے. سبحان اللہ. Audience, please say Subhanallah. What a delightful show. The students' creativity and teamwork were truly impressive. Well done, students. Now I would like to say Miss Falak to please address our audience with your few valuable words. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening one and all. I am very glad to be with you all here today
and I would like to hearty congratulate the management, staff and students of Hyderabad International School, Moghalpura branch for successfully executing the annual day celebrations. And yes, I enjoyed witnessing some of the beautiful performances by the students. I would like to tell all the young girls that choose a field which you are passionate about. Don't think what other people will say, or don't just push yourself to choose a field which everyone chooses. Like कभी ऐसा होता है ना कि फ्रेंड सर्कल में सब यही कर रहे हैं, खानदान में सब यही कर रहे हैं, या फिर कभी कोई बोल देता है कि ये फील्ड में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत मुश्किल है. तो if you want to excel and achieve extraordinary success, then you should choose the field which you are passionate about. Because मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आके बोलते हैं कि मैम, we are very inspired by you, we want to become like you and achieve success like you, but parents हमको support नहीं करते हैं फील्ड के लिए. Though girls today are reaching great heights in every field, 15 years back when I joined karate, लोगों की सोच ऐसी थी, लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा था towards combat sports that के ये लड़कियों के लिए नहीं है. Karate is a men's sport, it is for boys, not for girls. But Alhamdulillah, those those things, those talks didn't matter to me. I never looked back, and now I'm a winner of many international and national championships. और आजकल हर स्पोर्ट में भी लड़कियां आगे बढ़ रही है. We can see international, Olympic, Asian Games medalists जो कि लड़कियां जो combat sports में हैं. तो support your girl child for whatever field she chooses, whatever field she likes, and because of your support only they can excel. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं कि मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की तरफ से मैं आज यहाँ पर हूँ. My parents always supported me. They always accompanied me to all the international tournaments. Audience, please give a huge round of applause for Falak ma'am. My mother is a very big fan of sports. She also always wanted me to represent our country at the highest level, and my sports career never affected my education because I have a master's degree in English literature, and Alhamdulillah, recently I achieved my LLB degree. So I'm a lawyer also Mashallah, now. Mashallah. Congratulations, ma'am. And also now I am into politics because my father wanted me to serve our society, our people, our community. And from the beginning he was like, नहीं मेरी बेटी स्पीकर है और काबिल है, वो एक अच्छा काम करेगी अपनी कौम के लिए, मिल्लत के लिए. और मैं हमेशा बोलती थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले कि डैडी आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को क्या आता है, आई एम नॉट फॉर दिस फील्ड, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी. बट ही ऑलवेज न्यू दैट आई कैन डू इट एंड ही सपोर्टेड मी. सो आप लोग मतलब मेरे पेरेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसने इतना सपोर्ट किया है. तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो कोई भी फील्ड आपकी लड़की चूज करना चाहती है उसको आगे बढ़ाइए, करने दीजिए, सपोर्ट करिए. एंड एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड. पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. और Very truly said, ma'am. कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा भी पढ़ लिख कर बच्चियाँ क्या कर लेंगी. बट आई थिंक गर्ल्स एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द बॉयज एजुकेशन. बिकॉज लोग कहते हैं ना कि वो जब आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ आप एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरे खानदान को पढ़ाते हैं. Absolutely true, ma'am. When you educate a girl child, you just don't educate her, but you educate the entire nation. And I would also like to recommend all the girls to stay active, get involved into some physical activity, also learn basic self-defense techniques which will help you to protect yourself and move out freely. और आप जो कोई भी फील्ड में जाओ, सबसे पहले आप दीन को आगे रखिए, इस्लाम को आगे रखिए. दुनिया के लिए दीन को पीछे मत छोड़िए. और 1.5-2 साल पहले आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर जो कंट्रोवर्सी हिजाब को लेकर हुई थी. कर्नाटका में हिजाब बैन कर दिए थे और अभी भी वो हिजाब बैन जारी है. तो पूरे इंडिया में एक ऐसा था कि
हिजाब में जो है लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती. हिजाब जो है लड़कियों को पीछे ले जाता है. लेकिन इस्लाम ने कभी लड़कियों को, औरतों को किसी शोबे में जाने से मना नहीं किया है. बस हमको इस्लाम के दायरे में, दीन के दायरे में रह के हम हर काम कर सकते हैं. और अपने लड़कियों को इतना काबिल बनाओ कि हमें सबको दिखाना है कि हिजाब पहन के लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ सकती है और हर चीज़ अचीव कर सकती है. ज़रूरी नहीं रोशनी सिर्फ चिराग से ही हो, बेटियां भी घर को उजाला करती हैं. और मैं पेरेंट्स से यहाँ कहना चाहूँगी कि अपने लड़कियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ. पंख भी दो और दंड भी दो. लिमिट्स में रहना भी बहुत ज़रूरी है. वुमेन एम्पावरमेंट या मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ कर सकते हो, जब चाहे बाहर जाओ, जो चाहे करो. नहीं, लिमिट में रहना भी ज़रूरी है. लिमिट में रह के, इनके दायरे में, दीन के दायरे में रह के हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं. तो लड़कियों को उस काबिल बनाओ. Glad to be with you all here. Had a great time. My best wishes are with all the students of Hyderabad International School. May you all come out with flying colors and make your parents, teachers and school proud. Thank you. On behalf of my school, I extend a really hearty vote to thanks of our chief guest, Ms. Falak ma'am, who spared her time from his busiest schedule. I would like to call Mrs. Sadiq and Mrs. Salman on stage to come and honor our guest of honor. Please give a huge round of applause for our guest of honor, Mrs. Salman and Mrs. Sadiq. Audience, please give a huge round of applause. We also have sister of Sadiq sir on stage. On behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Ms. Syed Falak ma'am, who spared her time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear and your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future event. Thank you, ma'am.